malungil tutal mer kami roku ye sola ngil tutal gorgai betul marklai ma ibirklai ma direkil bilung ma direkil president ma vice president presidenta senate ma direkil speaker house of delegates malungil tutal mer kami roku solang o ma direkil chief justice ngiraklsong malungil tutal gorga marugul lobugul belau ma ngataklela belur belau sola kadamo mura program gideral tutal yang atial mulunga do urtirgang eto ase me diaka call in tamal di mertian mo masao taigel ngarau temelala mateletelela olbi rablilio aku lungit luase me melakatol sis bangi di politics meng gimle decide luasen diaka call in tamal di mertian me all taigel lomes sengiri adrablul mo mtengai tokuniar adrablilio esolang tira di til decide adrablilio luase what to do di tiagi del mondair el algora tomes sernging tamil edar pelura oreor marmil edar rablilio ari de tri tri del telon men mertel wasegi metem ki mo oti ya kuksel de swir el ultu rules and procedures ma direct el ula pelura rablilio malungil tu taun mergi de rokui esola me kulngit te bok wa michael ngumsa mr mabel bol lo omura a program mergi de ral tu taun adange malungil tu taun mergi de rokui malungil tu tale korga mr mabel Otherwise, malungit tuta tulik, me kluk del turuk kultur krai bedul, maraklai, ma bilung, ma ebiraklai, khususerti regi mutiak te al ngal radio station al kau rablur oriol, regi bom sauda igel ngia atogoil mladu walul bia kalau mengedau ngukti bom sodma melwasi ngarau ul magilu moral wasi ngarsei embargo me da malwai se ak dira kal mutal te ale mal gubreng ara arubugul ablilio al masil ablilio arugul adra ablilio maklo mam gegres al maradil el tira asenkio adra belu ureng asulir ureng ara ungil besara kal mora rugul ablilio to gunia kamamar adra olbi malungil besara kal mora kamiu bol sobe edel ukmo ol taigel ngia ngaraw na swam algi mamdasul mo melgoel giren el alsils alwaise diase tuli ke omar sulang mergoe bodom ura program regid mora alex mergoel uli kita mo masawa ringira Amral do beslo kera bekladen happy new year last was for 2016 why tirgar elang akmomu ulul tirgang rogui adeleket ra olbi rablilio according to election commission at the delegate ndi elang halen dia usader ngi pai tira mom sader ngi waseng ratilub sola bi morren so sen ngarat leta la bolo ngi ratilub ngarat leta la bolo ngi ayer roga bolo sader al tutau megol ngitra delegate tewith ma bonwa mai ke kuk bol du kel kirel moral son bok moral tutau etol mol mara program rekit delegate tewit sing malungil tutau asu samlam tu makmal di mo o ya o ter kama me dire kal luis ramal happy new year el mora rogui el adrab lilio el ngar oriol mar ngar lilio mar ngar krel belau akmare ngasuli we dire kal ayamar waitial umrul el dilub eleng kamam tirigel guk mlo o tirak lara rules and procedure olbi la rablilio mang blakatak la nga rules of procedure olbi la rule 1A el gira la installation el wasi appellate state legislature shall first meet for installation of its members on January 1st at the Peleliu State Building at 10 o'clock a.m. Masegi dagi mulyak ni emlo decide el wasi agi oltirak kartiang el mengul laigal mlamo merek tradisional rablur rablilio wel dirga katam el edao la adra rablur orior esegi da plum decide la segi mo oltirak tial ngara rules and procedure kamam maul magi di milamol melwa segi mo agi di ngara rablilio magi olngi te ayamar tirel guk mlor orior endi agi orang alwasi ulgu magi di la karogui I get previous years la tangerul kigo rablilio ra idel installation en oding aringi rablilio tiang koltan borngi la outside rablilio dia modeng la sengra un dia modeng makami telon malum ral wasa rules and procedures awase 10 o'clock
Rablilio. Okay. Magamulut tirak tersaigid, sola tirak kuk mer oror tirgel kuk no endabel ne minority ma majority. Sola and the question ranga technically at sugum tirgel lartiang at amle minority. Et magara minority mergo except rap esel me marut medoli ab esel member el morse. Senti halo lara ngera a majority kami rokui. Girel Waisei. Kam so dice la kam so dice. Oh, makalelang bukmom sa other sel gira la quorum. Me guspi number mil tigi be. Cabo. Kama ma 5 rubak chips, ma 5 hamlet, ma 5 let large, total ra 15. A quorum ringi 8. 8. Oy. Elakaba marablilyo, embeda rablilyo, adible 6. Dimla ka quorum romam dimla ka sa amil conduct a business. Mesel mlar orior a 7. Mendirik ka quorum retir, mendirik gil conduct a business. El ang tumnor ulia tala to el sikia imura rubaka lotungi. Matawa bolei tumumonia quorum retir, se dagim kengeringi. Magiom dasul wase sel milgat mokro analen boyd me gulgi tergid el adar olbi sel second Tuesday the bora blilio lol tirak a rules and regulation rigid the lut el mon eda dul girela installation eda me eda la igel teletele disen blani tiang adiakal diakal teletele kada bay subira la kada bay clear la ka kit confuse le kwase kamagarang e dia ka forum e mengeda ora amonge aila tigiril mo majority mo 8 tugung sibil adapter say dit magarang e 7 o sisibia adru le ka ngaral mo say kita korak bok confuse ela segi dire lang aku tokora date tu tokora adra la mo sawadringi kama ukti masawder sel tokora majority a quorum el dibla ka quorum makukteletel olbil kama makuktelon min bil adar ablilyo digel tawid el mil adar tiang من therefore ان دقا quorum من دقا business ما يقول نيترا kama ro adar olbil gibom gid bra sel temel to yulul dor sel second Tuesday rablilyo egim gat maklitiang etia tokol mur kamam tigingam I see. Menggeming errengalela olbil rablilyo sel dulaseng mo majority strira rulin mo nga quorum. Sel mo udel saygi de nga musabil adapt a resolution al installer of esel mo dal olbil rubak mo why say endi dirga ndiak sapir lenti ka quorum. Terirli. Makama makansider ringin lanel boyd. Leng diakal lol tirak resel teletele. I see. Kami ngari suam mura wera dora. Ngari question nga halgirela self credentials committee. Mela bodo sa credential committee len diaka quorum diaka sel mo credential committee. Oh. Kami kugero se. Tamil garang emergo create a credentials committee el seguir el mugatmok loya ka a quorum lemi menshela capo asuma mne sori lot ngas ngerubak akot emlania 8 member why say ngerubak ang arik selbonia 8 member en spill conduct business a credential committee amo mereka urere le o sisipin gerubak al may selmeng monay na member sige atlet say hindi ka sabem lobang kal dira ka boltura credential ngul el installer ngi account ngi patra quorum ngwaise le OCC credentials committee el which is the mlaka quorum at a point tertir el moment de quorum tira point tertir el mo mergo emle seguido el credentials committee el anga
am layout tra 2 members malo 3 members seguk ngara so di ugire to sen dia sep LYC elen dia quorum tirga dia recognize tilwaset member accreditation committee ses bedet mulwaise Ako tulo lang dia ka hindi mla ka forum lang hindi mla ka Yang business. hindi mla ka business Conduct hindi mla ka business. forum mortil I dia ka see. sa rin marula yeyi dal wasagi all top dar taang mataang lang hindi mla ka forum Kung madidul ele daw. komlam edar ro Jimla me daw le na certified ra election commission. matirgel tril blal outer tir elang komlam edar le tira ma Oy, outer tiram la outer te. Il dia ka quorum tire outer te. Dia dia ka sen mal alis dia sai alis dia ka proper quorum tire. Hindi ka suwa ng masaw na rin, hindi ka mga lasingarara lang liyak. Yung wabla ito tagangi, eleksyon komisyon, wala mla kalungir, wala ureli. waise Le, huktungol meron nga tiya nga second turn mabaksis Brazil. Nga kalinut nga walot. waise Nga eleksyon komisyon, gilangi na petisyon nga, nga kle kung wala dolmira alsel, modal sel morabalu. Mlangay ra sektyor abalu selbuk pluro ngargyuk nga omteringi. Miserak mangay mlargi sel mutal sandel eleksyon komisyon na ulubang mloto di a desisyon lagi lo asi opisyal. Mang segi mang ngara ro kunda ko ngelo asi ngara tomda suligi bruringi. Di sel lulsa dringi ya swala blay lo asi presidensial committee. Malblakatak segi del mo quorum merogo temporary speaker create credential committee. Credential committee amo review credential sa rogul member. Esel bol mereka report mo blakatak lo sa oisob era other magi lirogoy atum udong okrose. Umala umageda mung se ereng dakado ko makairgi lang ngaringi kukuryo maral kilin mo sa dergi I see kada mo kukki mo sa dergi bol boklo isoksik tapto ko kami Di- ako lakot bakli la sige adra la lo sa kamo mesetya lo setyan sa LYC ay gigit usub tereng ay mergo edungun mo madala a korte lo sa kamo mesetya lo sen yan sugo mesabel langar ngara lo mesringil lo setira sa amlo ya korta ko ngay and let be it di el time do mes ngam le adro olbi raklo law di aspect conduct business dia kakuro kila telo el installation ra vice president tra senate madim le imong dia show up at 2 times in what just in mo and dia show up one member rulin mo ya quorum matadi le journey mergo emrale o sigra mo seven emergo afe musibir mo aru bai mo vice president musel do mesringin dia sibil conduct business el dia quorum madoren setia relal mo logoring to ya kote dia quorum solang etira mo titira mo pointer mo dala accordance committee waise emergo dia quorum emergo etira except metodology mo atara mo dal sel din lakala quorum ito ngun mongerul trin mo niya quorum misal lang asugo man dia quorum de magaray o pangkal miltur ngirel mo seven o mo 8 mo usilo sispra yugil u el siasel mo rutrin mo el time nga sugo mong el time nga dia quorum in their eyes nga dia quorum let te ay hindi kami ngara la umuliak ni rulingal mo ko mote ay Kamal liway ka mo sa outer te. hindi ako mesringil way segid kuduk madingara tokora mal tamala altang tirge president takamura nga former president tungul tergok mal ngil osengera rogoy endi baby ratay me kada malas matola sa kami tungul mga sumda hamorod en sa LYC hindi sum wam da sa sendihan malmal mangorod ang lamal team mangorod ata okay ilang dial ngarang elas ay gal secure vehicle blue relati mo ya montai ra kita gal previous year sa do mesapli yo tal laborio mangilta adal mo kabe normal open adol bi le solan kada ngarate ureng ay abaluat mak ko mo niya
a session ro ming tia speaker maroku mru rablilio ngakam latang erul ki korsel el malungil to como moria session mergo como organize mergo da gora mal me ngila klok tareng ra lo ngi o di da do ngela sit tiang mil ka sak lang la sorry langan yaw ngilu ule ta se dungun boror Ngai si. o ngar yaw ngilu ule nding giri mo mahro ya se dia met boror te kita ule nglau trok must be compromise di ta kwa dim la ke dim le kilo bi kabo me sai ngara ku ka de swem gire te alom room la mor ngira balura plidio Untuk tatulig nga malaw marangal akpesen mesoyis ba mak ti o tirak lala ako marangal wasay kamamal telol ma o tirak lala al direk mang direk gukte ko do kudang liyaw da swira nga rabitang ndila ablakatakla I see kablo tirak lala ya wasa ako tirak lala appropriate ta dorura to ko il ngaro tirak lala why say magadim la kam gordino am ngatak ka o magadim la ay delicate David mo takra Dimla ka mo to why say kam le decide lo singiren mo mo krap lo ni do tirak sel da se gora customary thing we have been doing it lo tirak la rules procedures mingirel why say masera da sel gor ore ko am lo to given mo da swing diga so am lo tirak la why say ka ngok ngara mabel ngok karam live the swim ko mil tak la lo ko mal Tuliga dimla ka kontak lang. Di tiagi da kuple osenge kalau asing. Asiral certify election commission rogu rumur teladro setem la certify la secure la mokat sararu. Agi milas melka ko dong la sembe da adu. Eda trial lo mesara lo le la sekado mo gala organizing. Ding bay dimle seigi yang ngobi maka mama dimla ka otak klar kan hindi seigi lagi bomit lagi yung sindel di mlo tirak pa base lagi ma practice ra la morgue ode madarengera kara wala la kabelmen trablil may magi dimlo tirak ka seigi Tina ka otaklia atang, madina ka otaklia atang. Umbralingi yang dim lotaw da swam, desisyon da swam. Wasi ka umbral, wasi ka gut maklir tiyang. E di rekal mle sa uma, malugut maklir say, le ka mama proud al adrab lilyo. Ka mama mahmal swam, nga ka dili ka katal gulubot. Le ang koto suwa kal adrab lilyo. Segi di ane sa uma malun lilo, asim kim talor al admam, e kim ngar atumel ab lilyo, legal uto madirekal ngaringgiak langal tangat ringi malsugo mo ka adertial belu tiang atomem ulagi tomem dong mok ringi segi dia uktim leu da swek e klaw mbrar nga kalwas yang girekal ngartiang em edaw artial beluak baka mamil edaw badala lesle chu building ko mam background ko mama first chief justice mamoruna kamura Olgalel, ma first president haruwa ayamli. Asagi dia gi muloti asagi adarab lilyo sumamro ngarap lilyo common sensely speaking nga adiakte ka sai di omgo ngak ya ko takpom dengel wase a majority rar adarab lilyo tangarger ya lilyo di imol belur belau and majority rar voters sangarap lu Omgo nga ka ngat lagi the position. Ako tak ask myself lo say. A majority rar other na secure nga tangar oreor tangar apelio. Seguida bok pace ringi ase. Ngirel magatmok le etirgel ngar se omesin de tira a diaglungil pesril wa tirgal ngar ore. Men diagat sabir el mal amoy tadalang aklire melita ba erten me omngeda. Mengiri la omgo nga ka ngat position ngaringi ako say. Dia akmora majority kami ngar oreo lugil pesmi we sabir medida baer merabelu which is previous year same lewa say hindi elang ko mlamongo ang la ko multirak rang langar yaw ngil vision tiret pasedung mor oreo kamu ko teleget tewit di aktire kalululam da so lay sige del mal maknitar ngo kal moy critial balwa ke maral mir oreo ma aktire kalulumarang alwase agi mom era rabalu mal ngari
Malak lang al tanga tara balu ma arblad ka. Mal dire kal ngani klunya oleng mora balu segi da gulbang al lom ta sula se ang appropriate ta mora balu e ol tirak radim lang aring traditional abru ablilio regal mla momre garra. El base om da lang ablilio mo segi da kulum da sula seng mal tal taqul kul tirak aring. Mugul tirak segi. Wai se. Mang dimla kangot alul da swe kal base agir murtrangi dil ngarang tim le so ala se tam e da ol momrek agir el tarang mam rogu ile kama milngil trabulu wala marar kama agir el tarang mam rogu el mokma rogu ya modong ok le sigi ya mo omter kama lol tirak ratele tele la urior mamral tal kaltareng ral se la urior seguida kulbang mong dimla kal mal tarangu ko mal doswe ka wai segi del ngaria mertiang mangarse endi mangitar ngu goleng la momrek akti aureng alwase tuwa yung kikitere oi pol tarang mamro gui pol tarang mame ki pom ta kaluri ro gui el gire la balu Cabo de Cordo ngara makangar ore mo ita alu ma melita ba ertel ma blilyong nesu em di mora courthouse mo ya ka da yo dusti au de suite la kote temal beto radra sel hangal kirur terngil ngara blilyong sel ngardalol ngaka umte sei el beto tigel senkyo ngara blilyong nesu al mong el witness kamam gim edaol الدير اللي هو تسويت تلقى الواسن او تملا rules and regulation rules of procedure ako sa kada mitra 10 o'clock ra bay makuktul tirak sigid ngara rules and regulation dimla ka ora mongod lulusyo nga ka maidar order mabilom jaka different dinguk na so kal mol lo witness nak tilgal adol secure nga kal sigid el time I see. Maul kumlong. Dimla ka mo ora matak. Dimla ka otaklak. Okay. Cabo Kamel. Kamama mledo martial stationer kaol. Lutursel news el tilo seguir el Monday. Matiab elaw. Maldo maging atyang soal mo sumokla bibirat ko niya adrablo atria el altaim tararan rir lo hace tiam com la tiudil bolu sel bolu aise tuligen kadungul mo kadabal mora sera al gotal limula tial government tra municipality me constitutional government ma sel le gotal olvira blileo amil dalmra January 1st 1983 el tigel tiang emalura nga sulit tigel mle got adal sel olbila blilio el tiramlo o beser sel ngara otamela la ngara arigol 8 tra section 8 wase sel olbila mo gotol mo udol agotlo ruringi amo got maklia luul Michael Garbara tial lara legislature olvira blilio emo ospelo urol melmutra lol tirakra o temala dal wal taknya o temala blilio ma national government mang el altame tulinga dom ulmor sel time la moringa o kadem ederak 3 years ra sel gotel madal sel le gotel lolvira blura blilio emang giusegi endir ga katal time el mokla oy tiagi de teletara al sila blilio el muto set tel nombre January 1st ra el al 2016 walu lobi mo segi gul gorni wasa gi ngatiang ya so amal mo o makataklil morar adra balul kamama la klau mara ngatir al dum ta Blessing cure ko mama agingat ya gider el malasam lo o ay serti wasya ngara agim do oringi mal di ngara rules rogoy ngara rules of procedure olbi la ma tamela la ika maguk mle milngilte mesois ba el aguk mlo ngal tat magim no telol melta o sangam rat ko taw do swab
waseng gina dalo tirak rang aringil la ala watamela la aringil ma rules of procedure tial nolbil gira adra bilang o gina melom terti o mengiga gina tulik en segi dagi bilu sa babil ngamal mera Adrura speaker 11 olbi ra kalulaw ang milusra babil ngel mera chief justice wase bolsa emel el sendra el may al ubal dial sa emel may em sendra adalom tergal memel el bol bas kama ma aleda wala say tayidem lomregal January 1st ngoram lo talge bel gora ngarinya gora monda atong alam ngil monda waseng gina tangar orior lega benor amla umtera adrablilio rogui ma elected members umtirgal ruba al okro olbil mla otobde ontil melora chief justice waseng gina del mer orior di again imalmal melaw meral waseng gina dal ngarablilio loktir klia awatamela ma rules of procedure magilelo tulo siya babil ngamal mo speaker former speaker kalmasang swalablay wasem memlutel mora chief justice wasem memlutel omestil al lontmam el mobol el sendra adal me manglo ay sem sera first teng sa ela justice salil me kmerdra ablilio makamal guk telol mal guk taw da swam waseng gina dal tirak la ngaringil utamela la malula tial lai tial olbi ablilio lorior mumlem kamamal telol mamlom edawal adi makitaru dan nge tulik segi del diraglo si news en diragal guk kora ngaringa teder kamamal ngakama legislator Mabel ma legislator Charles Salir Ramel awagil sel olgo credential committee awoklo wal abolla kal gangel sitter gamam o ay maldo magi ngatia nga so lom atak ril wase seragi bobi en telol ma amlekira blilio yartewi da amle decide el me edar orior selbolo ise tulig en waigel blaldo al legislator swala blay ordino lo hacen dia ka ndim la kasi il transacta business len walam la ka quorum tamle 7 kalol bira blilo tulig am lamudong ruel lo hacen agit 15 members team rubak tunulay gel lay mareng ma teimel remote at large ma teimel lomte hamlets sel waiseng girel 8 ma quorum ra olbi lat sumong swal mulu lang idil ngarang magyom ral wase tialmil gat mok ra agot house sira January 1st ta kumdasweng agi omdasyo omral waseng dimla kalogi hasil maral lamaltel ma tetelela aurora dol tirak ralla patamela la ma rules of procedure olbi rabilyo Naringi ongit telekong el melgor kumil telol melwasei meta por oror naringi ongit telekong lo ya kapapier hindi mi ba o marang alwasei rules of procedure sa say yang girel ngar oror mo le remain lo tirak rules of procedure sa kero waise mlaringi wabier el invitation el seguir el semle Friday sila mga lak aluyan sila Wednesday ang ngaring nga kira blilyo di kira tial next mortial all the tial temporary obis ra kabeno akpora abla akpora summer house akmesa invitation luase kadamor orior tiagi del el first el mora almost were in orior babierta mlara obis ra kabeno olmei gabeno ram lesain ni
Ngora di mlaksal malmesa luasim naria saying ndia kan di invitation al invite ra adrab lilio mukamamel legislator electal wagi pe molal mukamamel orior memla le da orior meng wagi wai gigi de namadu tirgal telal ruba ma tirgal tudil igama amal mol melolingit tra tirgal bebi ramam tirgal tewang at sum mal somel extendra invitation mortil wase memo dadak ida dakat muklitial logi usel mara role lo tirak la alla ma ngaringil watamela alla ma ula tial lobis leng dakat somamal lukora mo kora marula kora ngodol kitel kora omru lagi mal dio ba ongit tama ngari orang lu aseme dakat maklikyang embe serak o melakadi lu ole lara ke da bodwai shegi dia balua ulumrar gi tingila klaumrar tilo tu gi wase obo ko morbu laungil uriol giram semal dion mam kumter kamam telol me gi molngit til wase membo da kara shegi del first regular session niya second Tuesday al kotol buil ebo dakat maklisel maral moya kasel maral tetelel lo tirakra lula olbeil mangaringin ngara watamel alla eda madal mel ngara mara rolel ebo da start lo mag eda urol gina adra balu tira again tira tirak law mara tira kamam mumaldo mamla sa amal hindi kahal lego ker at sugo mang accordance committee de lang mula sa tirga gidul 1 2 3 out bru aseng al mutun moringa seng kira blua piljo kami tede am latan servera they that tirga bel out to tira credentials I say ela kam latan magam latan server ngara all of a sudden mergoe ngara ma first time ay gal recorder kami wa am laringi sir gotul mo olbi raha gotul mo olbi laringi alu beng ngilgat mokra during last olbi asugo ngilgat mokra say last olbi ne sibil lo spear say gidel wa say kamlara al sel tiar mulai gam they use that against you ndil sugo mung miltamal raw ersay sola etir ospe mlatal bo liga hidrosiu record amor madrid eta sebem2 emergo en tagi del PS emergo tira mai gagi del osisiu ligan mal me omes eguk chen saman de tin gwa dia make sense mira gulgoni oi Betul gil kora konflikt dia ada, aku kira ikan dia tinggi dan dia kira mar adro reng sekamil adra belu amo. Tolik selbora, tol tirak raw tamel alla rabli lo selba article 8 segil section 2 yang arnya igel criteria yel edel tokol gedel mit temorgo emos edel modal tial olbi rabli lo bakot teringi gira la adar murtol mor olbi ablilio gira la adar belau adar ablilio sigi dagot ongero gira el gasingil ang lui mai margil mora adal tial olbi ya ongede awasendir ka katal mutau tra klol talamal din sugumang milutau tra klol talamal emla masul dalogyo example pardon eng dia kamo osto paningil mo waging alel ay gida igel edel tokol igiya manday tra ngidil kandidat mo sa elmo ko hosya emo tong okra sel olbi na blura blilio hal pagtakliya alula credentials committee sa klisien hindi skemal atiriran dia let you come in it doesn't have to be felony malu Jadi omes asum atiri da bitra madam bale itu dia kan soma bome
tiria sole judge. It doesn't have to be sel sugu mengarnial tiria tele mongot adu dia sorry tum sanction no. Seguida lang ako pa lentir oba se klisi ra for its members. Adungun mora case ra kam section el corta mula se ta job ya luar adra seneta dia kan ta job. And they don't have to say why. Ngatima. One majority asing ngatima. Maltamle sorir sera kion na momregel leru rahal no ventri emle sorir gau lego lo renga satoy. Endi elal guk tiak mo renga satoy el momru la gel sorir tumot makarogo ase lamo otimam gaw tiagi daw. Oh. Mung a power credentials committee elanga gotol misisi lesbela gort la sem nuat almo de mula sen sab mergo ya credentials committee say ya make the determination lo say kumetar gama mal open dia lo ya ka majority dia ka sab dia ka quorum mergo el contacta business el ngum kan mo o ngea mergo ma momlitra dar al credentials committee agir el ngaria quorum seguir el majority hindi ngora kalen ngarial mi mungarang-ngaral lo tangi kami dia kamo tangi. Di aku mulalo asing ngungi la mokte kara credential committee ma los perse kisiil was the soldiers. Mang dia kumto kara kisiil ngaringil tiro obang. Di begul ngito amgo ngaral tokoy mang tawreol los perse kisiil malamal talbru rawreol. Desem dula siyang di mo utilise ngebe wasen diak se umasing abiru. Abiru. Dial girel waise. Mangungila pokte kertial toboy. Di sel dobakal mora seguido el quorum. Agi dire kalau mora la sen se diakal malamal tulunur. Lenggal adal lo number 8. Ang ariya dispute ringi, belur ablilyaw, belur belaw, ang matangela sa ariya dispute ringi. Engak, milngil, diya ka record nga. Milngil ta sentyo, certified election commission, edaol. Di mo tirirais ke, emergo ito ba? Waigel molgo ya, si altang mlaringi, hindi kumiru lawil mortir. Ang suwalo ay sa diya sa mora adra karagiyuk. Tiram le sengkyo nga. Ako siya nga ka diya kung vidal boy ra balu. Mara adra balu. I see. Nga ka bay vidal boy ra kumiyu. Mambay suwa ka lolto ra balu. E diya kal suwa ka abalu a lolto ra nga. Mina diya kal suwa ka uspe ra balu. El mga ragir ra klung yolik. Bay soal ma yel ngari nga maklisiek maklung yal masterir mang diakal marerak akadar olbeil lengu dudel olbeil diakal marerak bunga tangak nakasambarial adara bulu akbru lawrol girela bulu seguida mal sambarial ngi edriga katal gulubotu el todra blillo lengalak ratarak lengat, arunguk, mabadangik, rogir, aklok lela blu dia. Aigel ngargil sabek among. Aku berala se bem doru la urol. Belamal, bem doru la urol dakal tida. Di ngala adal yang borang song sa telgi bergi. Kita ada beli beli la ali. I say. Dia atikul gorgil tukah melasing. They don't have to show you. Yes. Jadi dia kan so mam. Sige. Oh, say klisi lo ba credentials. Oh, emang elan sabi lo spe aigal ko rasing. Since temla mention lo say ngariya previous record kami. Ay kung koram laringil sila gotol mo. Et alar kami ul base ra gagid lo sisiul. Dia kap es telmal, ay dia kap es telmal. Ngigel telmal mlaringil asar kim gotol may. May gagid ngargi akyo bang kami men on the sudden go mulo asay gagid daw. Mangblewgi resera ayen no rekleru ra el angko mikite. Unless ngariya es telmal sibil base ay gagid. Ni akul gon ya kasi selam tel maklisi ila kulisus kemiri ase. Ndi tiri Ramadan endi akonto. Oh, saya tarak kisi lo ba. Mengaran course gabo delegate David.
what course of action kami mlamo ngaringa tokon moruri jam ay sel gukora perteli ding what course of action you gonna take ngara sel pomoyak ngil mo solve bertiagi the problem real facing ya radrol PW kom agi malmol rulo na me mangil tirgal be biramam agi orang alwase ulgum mangwayel dilunga legislator rakamel wase agi olengit alwase membo dava idru legalu rele egi daguk olbil muguk tilgid al-adadu atignya de dilgid al-mumesang al-u de dilgid al-rumula yel tirak la teletele lalla seguida on tamam الواسع كي مغيل رتير لكن جيرا من الموميت ترى تيوستي يرقل من المول لو مران ارسل الواسع يسال ميلغت مقرا اوريور ابي على تلتاير اوريور ما سي كابو ميساي كابو ديريك الكونغيرا اوسيسيول تلتاي كونغيرا اوسيسيول تلتاي اللي يخترق الملو مران الواسع ربطو يسال نسين كورنغا الاذر غسياس ngarap liliyaw maktira kalaw marangal wasay tulong marangal kalwasay tamalil tarang kalmira kingal lol tilak lara ala ma rap rules and procedures all be larab liliyaw ma constitution larab liliyaw say maktira kal malaw marangi aktira kalaw rang wasay kama marugoy loban trigal tewang lamay migim adadu lekida oriol murad vi imol balun vi imong amok tekarikit balura blelio tigi del tewa ngamlo betri tirgel rubak mosi wai sei gumio ela tirgel ngariya nga Hamlet ma at large tirgel tewa tede at large wai sei ulgum sebedel qadqadi urenga sebel kaiket sa tigi del gotal borni monta balura blelio sebel kaiket qadqara besra el bangra mal clol ngara raseng kiore la national election amorngire la 2016 o miswad gora ul dokta harud ma beswede solar ur travelu male gora aten ta mingita ku kluase agi mangda dura atra blileweti lemetirgel nor oreor lemetirgel digiliera blu oi se lo vea blu lo esen swal mornia klon ngum kra sele sola ede alu imbrala blu e gabo e cord gora dilmuk ngara gora do swem giret yang aria gora atletan mo yakir el alblam tv ya seguida blalo sa de tirgal lam nombre mo do seguida agidi mel mo lo se sen darni orior adia kan ngi amaral tele la aurora blarni ma golni tertir mo ngeru orior sel gimit e bolsa bam gut maklia ala ba apply mo ngin tirak la quorum nela kabi kom dikiro rogui mesa kiro kom kiro o ditirgal teru nela amabel ma armela ngarabillo masali o mo nela kami wa boy kami ngar ora mal milita ba ertel morsel lo tirak rules and procedures la installation of best government rap la video tuaya gumdas nga hadiak I don't want to take sides hindi nga ha adral mal misel gumes gureng sai galas tidul tirak rules and procedures in morakilin morablum hindi mlakal matak mati mlakal long suseurtin mal open briber til of titrin morablu mal dia tirgal tewang real ngartiang ultimo kergel imo dia ngartiang maldim laran ri wasar adra blu rablio ngara okto setira ngara blu rablio agi mo join tir segid bes rakal sil semere ngasulir lagi da matangel was sindrar adl ngara blu abul el tio tuira makit ma omnget mong bay met join tir eguk te sabel wat le tiragi da be tir ker oror el waya tewit ma ngagi le sola play ma may site tirgan lang akiro or tamal lara wala pa gigi del kora abel tigreng morar ad ngara blu mutul segi dam nar taswir di blanc mo ta long takertil mo adange mang elange Mr. Ragamel Qatar tirgel blel akudenses komiria dula sediam
dia ba mo aking lem an belong rulu ngaraw the swim ba feeling regal gire selmo الوسل ديلي توليك وسيا ديرك ngara klisi ela ayigale credential committee lo wasel so chasringil wasel atila madala ade atila blebele la isngel enda sel wagi ngalel oy mo ako maral waseng maral ngaril klisi ela credentials committee logi usin so chas de again waigel bla gim dura uei والقوم سبيل المام اجي الموت المرال مطمق ترجل الكتذ ترجل تيوان الغربيتان بجي بمضاق ترجل روباق اي ورا مرال رولل ايبول سئل مريق قورو اجيم غندق ترى بيسنس اجيم قد مقلي سيد الانستوليشن سيسيون اجيم سيلكترا اوفيسر سرغمام الهم اولا وريو لونغيل لندي وطلو اولا تو انسر كويستيون ako muna siya selmil mokla waigel blandua legislator solawlay Nalen Boyd oy agibay ngatiang kamamal tayim ngel imol kamamal dibus egim mlotel malawrang ra malungil besral mortigel bebir kamam egim no egim invite tir wasemedora ablilor sel Tuesday first regular session do tirakra rules of procedure olbi lengina dagot maklir ablile oranan oklak ra state building edabor sege dagat maklir maral ngarsel maral rolel matetele lo tirakra rules of procedure mo otamelalla hale tuling eklutel mo blarnya al dilia legislator mabel soal motat sengil telgib musadra tiga traditional chiefs tong okro olbil tuli kama mamal loba omungul ma akora segi de yo mal mungul tiga ruba ay gam la umre olbil agi dila kalurior obak lool ma obak kaldolol ko marangul tiga amle tong okro olbil tel nomre agi malolo loban tril mal ngarawil tetela uror lo baselo mungul el mortir di ngaria blotat sernya legislator mabel girel ngel tararubak ngel well chas yugi wo small kama mate gi mo lesel ngara otomelalla tuli ka wase al suguma ba ngel la chi bersel belwala mo baaw yagado mo mesel ngel lo ngerul ranga asum dire kal ngaria kora dispute tangi kada maral melmer ngelo ngewang maka madagi mom takorsel ndagi mom takorsel eguk posisyon ra tiga ruba kara ngar lablo lelwase tamlut kara ayugi wasmul el mo omte ertir el elsias mo si ilirir ndagi mom takorsel agi bagi mo sadri tiga quorum mayo maral waseng selmil gatmokla agiram el mutel el mot ma ke o mesrileng dim la kalotir klia tele lauror igel laktu di sayda soal dolile soal soml otia omul ramam el mora rubul ablilo ra igel im renga wase sello gatmokra ureli el octobra arsilir el momala ragi ngalele malda gibom ngor om tokortira agidil rol ngarang mada mondar kamam dia kan sunra kamam ngatian el station ra kawase dim la ka quorum therefore we have to kadru maut maklil ngar sel mararolel eda mora ablilo ra Tuesday magi mal invite tigel bebir kamam mga bitang sayide akadiak ko ay kagid el blue الرباخر الآن موضوع الأولبيل كمان مرات أقول لهم لا أوشي predicament المغتقة التايم لكنهم تيجرين واسا traditional government ما أي كاجيد له ميسيسوي government constitutional government no matter how you look at it
Moringi sel power struggle. Kami rubah kom sisi, kemamam sisi. Sem laringir al ser error gul mesringi. Tira lubak klisi. Di tirgai gidre al bigel orol mot maka sendia kamaman melngil ta kira melurut trabelu lobong kami. Di tiagid amot tretal doba. Metomo sepretra rubak al mo meru laureri rubak. Mergoe tira melngil ta orut oror. Aula oror adik medung untuk the national government in terms of revenue. Oh. Lemla modiak meliseksikta. Namodiak meliseksikta. Lenga kafia kumra lo sendia kon dia ko mingil travel more se masao the taxpayers money. Oh, which is nga adim lak secure ka. Tukti adrabli mam secure ka tu ngase. Oh. Menamagiri lo mes ni lo sen somil wa pelur oreor. Oh. Dia ka bodong tro ora ruba. Nding morngi yang ar alira peluli leak. Legi der sa 1982 the secure tial constitutional government I say gider el anga primary system dos perni. En de me amik sai gal tablong ang aria par struggle ra drong ni. Mogom la mamru la tok la domes en dia hal mal tel to indi halek tung e sola iga dia kalti nge hakti mo la nga khatium das wal mal dia no dia tula sa gula bel mortam diktium das wal mal. Eu sper ma mar adro rol as an example. Namo dia ha problem er gamam lendi tal ka benor gamam ge oba bito power before that bito para ul baruba. Mobabito power yarad ol bir rakhlular ola merura apa jet or silmong and approve or disapprove say that letal gi mobile diwa national government. Men dia problem before that we had problem just like you guys now. Maria problem sirgumi because ngaria pa struggle wase. Atara kum to hil to wase. Ak magarang mengul kau edi be terkar al sel olpi. Oh. Le imortilger rubah al Quran telul orang arbab al dua oh matang ari asam melgo dingire mel mengul kamara omongul em debate oh ay gagi dam la mogiri lomes le kamam rather ororam la setra example ya rubah hartal belua aleo ngarnia paset tirgagi del mora yapte yo oh ya sorry ngarnia ngarang at di request lo ase me fund the tagi the project kama me will be or auto da do mo fund da gel sorry tulig tirekal paloktas ora waiti na gi la sing magara mo ka kru sablay di makita ngo koleng amodiak member tial legislature di alen diriga kalmot ko diriga marala uro ma ulgit ma ungot stable so mamal mitro gui gibom gaw dangay masugum guktial so ural tirelo uro I see segi dia ora di suakal duli lang ya botra question after om go komrael tira right in regal butel mo matial kom di mo taw do dinga ya secure plura I see gilil mo ongilom das solang en betoka kat magil di hadi do ngoy taw do dedra adra la I see la do ngoy taw do de la state la adra la al mem o muesta temi o tamala isela blu emol ol tasel kliura buai I see o nga ngaramo ngaria bu grab dio ol kol sel ngaria ngarngel lu no no trata men gadi migisra tuta sel ngaria ngarngel lu ay gil sel glela blu rab dio alo to ma wora mas olay kaun dia kami eresel glela blu ngartila mo sadra dro le la mo top del mera buai ko mal dia o le ngai ndim lesto le gadro guil ngaria problem ri ma to ka problem and the maybe the part of the solution is there a part of the problem say that digul ngitringi nga kadra bilyo ma taksan ko bilyo ndi akadra mal maklamara ma sum ay galtu atimi at least bring sel atimi ngala mo hindi kan matter to me hindi nga ka malgora usul to ko ilwasay you guys want to be happy kami mo mesa sa Coro State milgrang ela mamtian tisel mentarola me ngil brala blu tira ola ba do ore lo la blu lang ore aqua ma blu la ma thuiri ping e sendrar adama mo akiola ba do le wa cordino a pe ataxra mius akiola ba do dara ore brat ko tulige bram solar ore abeloro direga la piseri se la malugilo el coro le
wal blar bas ko mama te alla lo spergi ada lo le la ore ma blilio ngetiga malak credit to send the same la imora gigi del fable ngara platform ngara se arsugu ma fisheries adia kan mot mok arsugu ma reflow adia kan mot mok arsugu ma lo ang five oi yak murmut mo ka benora koroste oi misera bok mereka masado ngil tobra tiabelau et pubra long island de la tigi del america o dui sem la modia halangling oi nang yang kamrat serious arsugu mong dia kan mok lay gagi del ngia kirel mok la el klung yori er toklas en sokal mormut di ngakam na retired from politics maksit paga sa asugum dia kan mok lay gang malung electric la stat mok yal mok lang to tutelet po nice di ngoyak koram ul maktakter di ulugi sirtir do rega sulela kabel mentra oreor ma gabenor adar olbir oreor mal kamap te adar ngerbid tisel mentre la lego metengel morata orama lektirek mil ngerod apa sih ologoi entah meru lagi karar ore dia kalau aisil dia kasar dia kami mau aisil senta mau ultimate yang el mau aisil project ti lagi ma matengel wasai ngoro state government tamru lagi karar no lang usually sel ngaria project lo wasai ya wasi IP lo ai gigi del board lo wasi yang el project al financing ya tamal funded by ngran belugo ti dia kwa dia ngara di kyul ngaria gerara ele merko emran ombusment tambasment taigang aku tu beberapa politicians hal orang goro state government mang kada kita stat sigang anta tu me the statra me sai doral wasigit ko muy que last the meu en morab lura brillo ti adro regs tana mo dengan mondalangi etia montai ja halbeot montai emo oitau do terngil montai kami ada so meu el moitau do tra montai sibil dengan adolong liwe sol mal ubekom Matado melan met chuster la question asi tirgel credentials committee de la senda civil making li tirgen civil modong okla lo bende captura seguidre la question la ngau kai gele do asebem turro bui emergol announce gung mula se tam tang ada ngat or la sedlut senkyo ran modal med senkyo ran modal la credentials committee emergol ngasi the process gut maklia by quorum embergoyas el top de credentials committee mora alorula already me pa al top de tirra uriul seguida por au teleta capo ya voy bol obter mam close ata aba ragamel no wasai oi berom ter dia somi dia ka ngora somi ura era de dum sal final ri Suben, ngani asam ngokmu. Hal el du mara ulubong le tuli ke kabam saura te alle mediku tulgu te alle kara era tiaga bosiora TV ma boriate lira tirgel senkiol adran ngargiu el mombe serengi el kukulbesa gaigi del el togo el gib lamdung el bagi bomom katak rakmam dulu ulam laseng raul bagi mil eda orsei dire el togo bet selome serenga masuku mengaringi ya lomda suringi laseng ragi re el mruringi el sebarir el sierenga kal goleranga el sebada kal laseng ngil mokarang di ngaka omda sulase akba atak titur atak madu tiga rogul ngaringi dengan sebab luspe agirel luspe el murar adra blur ngarkayu jaguspe el meranga makti malore ngara malungil pesara kal murar rogul el adra ngarkayu rubukul ngarkayu ardalal marangalkel ngarkayu ngara ungil pesara kal mortir ngitak langal tengah tel mortir dire kalau ngitak langal tengah tertil meranga bol subela wati agi del masmook kol ngarsel mararolel di ere mo topoda como la tialblay ase ku tisisyon ortir akmungul la baswira ra di kulbor segi de kulngi tertirgel rogul adrol bit tira elek bol sob ombiu meskida te ale bododak ito so di tiang etiabli ida sobre el muy absoluto okay tal vez eso la que
Kada bermarau lebong ra program. Ma kote sola marugi besrak mereka miuro kuil lo sebiul lo reng so mesa tiang tiang Oktober akap senge tal Sunday o tia dikpestril di free lo Oktober ngin mon mutra next week ma bot sebira tirkem tim laharang si tiang live mo sebiro reng se pre-recorded and mo ra ra klik senge for 1 week mang mos itri gidel tim lakat elin mo orong si tiang mo sang orong si ai gal tok state relanga nombre ka secure gidel tialo meslo sei top tok besel mo haben ors ma dal olbi ai gal blu ngani a time ko kradra blu ati side lo to brit lo ngak o e kire de top den dia ta pon ni tarngu tem lo mol adra blu e sola mo tok claurior mo ra blu mar adra blu mga tel kilob te sola emel mol bru la gel kuk sepegar mo mom sid program nga ngara to raklaat ma education social programs ay gida kruterngi solandi kuk kora to kora balatik serelanga kuk lak ritar kom la ritar nga mal happy el gida se decision ko mi sola emel mol atrablu bru la gel sepek mo rablu mal atrablu tad mara lu bongol mem kultur gami sola bok wa alanen mom sanga adeleket kamel mapol lol masum on behalf of tirgai gidel tewa adang Mr. Ramel tulik ka sulat telte alle bok ismitial ya kadebel talk show gidel el altutau ma club telmal timong ko ya klela chief oba ma rubula blilio ma arma sila blilio Michael Bekel el dabera blura blilio ma adra blilio ngara orior Michael Belau bok mutial te ale mal gureng ra malungil besara al mor bekla tiregal kamral masaule tulig le ngogi tiagi del radio station argau en se del mera alme morgo mo kora matak labi birat toko ligel ko arra ndir adra belul girel mang giu kelte al gaml opte tigal telon me moura asulem ol girel a sel ga molto tial tal sandel malti ol dar sengil mergamam ma gimmer asulem girel sei adi gay gida bokut ergamam ekmo gamral sular tial te alma te medrastian happy new year. Okay, seguida mo lubong ara program kide nothing we can say happy new year and let's all pray and hope that 2016 will be the best year of our lives adang goodbye on behalf of people from Pelileu Tirgat Telolum Alfonso Díaz Mauri